Alright, mga partners, meron nato na otro storya. Yubenko Molia conduci simultaneous Yubenko Go Ride and Raffle Draw del Sabado. Na-report ni Anton Perez. Report del Pueblo. El Yubenko Putik, Yubenko Gusu, Yubenko Tetuan. Ya conduci el Dila Primer. Simultaneous draw del Go Ride and Drive Promo 2015-2016 del Sabado por la tarde, Octubre 31, 2015. Montón de mga premio el dale con el mga suerte ganador. Na cada branch del Yubenko tiene 10 ganador del gift certificate na valor de 1,000 peso. 3 minutes shopping spree y el brand new XRM motorsiklo. Taki el mga nombre del mga suerte ganador del Go Ride and Drive Promo. Para na Yubenko Putik, el suerte ganador del 3 minutes shopping spree, si Yolanda Francisco de Morning Glory Putik, Zamboanga City. Y el suerte ganador del brand new Honda XRM motorcycle, Lorena Castillo de Pasonanca, Kilometer 4, Zamboanga City. Para na Yubenko Tetuan, el ganador del 3 minutes shopping spree, si Herbert Zan Ortega de Ruo Subdivision, Parcatan, Zamboanga City. Y el ganador del brand new XRM motorcycle, si Emma Saavedra de Barangay Tetuan, Zamboanga City. Y para na Yubenko Gusu, el ganador del 3 minutes shopping spree, Marua Muksan de Elvira Drive, Upper Calarian, Zamboanga City. Y el ganador del 1-unit Honda XRM motorcycle, si Edwin de los Reyes de Puruktu, Kabatangan, Zamboanga City. El Yubenko Go Ride and Drive Promo 2015-2016 ay conduce otra vez el día la second draw na Nobyembre 30, 2015. Si ustedes quieren entrar na di la promo, mangkompra lang na any branch del Yubenko aquí na ciudad de Zamboanga. Anton Perez III, E105.9 News FM, imidya mo. Report Otra vez del si Pueblo. Anton Perez.